اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم آپ کے 42 اور 43ویں دن کے برج کورس میں فیثاغورس کے مسئلے کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو دیکھیے، مثلث کے زاویوں کے لحاظ سے مثلث کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو آپ جانتے ہیں ایک مثلث ہوتا ہے جس کا ایک زاویہ قائمہ ہوتا ہے اور باقی تمام زاویے حادہ ہوتے ہیں، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ قائمۃ الزاویہ مثلث۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے جس کے تمام زاویے حادہ ہے، یہ ہوتا ہے حادۃ الزاویہ مثلث۔ ایک ہے جس کا ایک زاویہ حادہ اور باقی ماندہ ایک زاویہ منفرجہ ہوتا ہے، یہ والا، اور باقی تمام زاویے حادہ ہوتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں منفرجۃ الزاویہ مثلث۔ مثلث کے تینوں زاویے کی پیمائش کا مجموعہ کتنا ہوتا ہے؟ 180 درجے۔ قائمۃ الزاویہ مثلث میں اگر ایک زاویہ 40 ہے، دیکھیے یہ ہمارے پاس قائمۃ الزاویہ مثلث ہے، یعنی ایک زاویہ قائمہ ہے، ایک زاویہ 40 ہے، تو یہ آخری زاویہ کتنے درجے کا ہوگا؟ تو دیکھیں، مثلث کے تمام زاویے کے پیمائش کا مجموعہ 180 ہوتا ہے، یہ 40 ہے اور یہ 90 ہے، دونوں کی جمع کتنی ہو جائے گی؟ 130۔ مجموعہ کتنا ہوتا ہے؟ 180، تو یہ جو باقی ماندہ زاویہ ہوگا یہ کتنا ہو جائے گا؟ 50 درجے، ہے نا؟ دیکھیے، قائمۃ الزاویہ مثلث میں قائمہ زاویے کے مقابل کا ضلع، یعنی اس کے مقابل کا ضلع، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ وتر۔ دیکھیے اب یہاں پر بی جو ہے، یہاں قائمہ زاویہ بن رہا ہے، بی کے مقابل کا ضلع اے سی ہے جسے ہم وتر کہتے ہیں، پھر زاویہ اے کے مقابل کا ضلع بی سی ہے، زاویہ سی کے مقابل کا ضلع اے بی ہے۔ اسی طرح زاویہ کیو بی سے متصلہ اضلاع کون سے ہے؟ بی سی اور اے بی۔ اسی طرح زاویہ سی سے متصلہ اضلاع بی سی اور اے سی۔ اسی طرح زاویہ اے سے متصلہ اضلاع یہ اے بی اور یہ اے سی۔ اس کا وتر کیا ہے؟ اے سی۔ سی سے متصلہ اضلاع بی سی اور سی اے۔ اسی طرح بی سے متصلہ بی اے اور بی سی۔ اے سے متصلہ اے بی اے سی۔ سمجھ آ گیا؟ دیکھیے، قائمۃ الزاویہ مثلث بنانے والے ضلعوں کے نام لکھیے۔ تو ضلع کون کون سے ضلع ہیں؟ یہ مثلث ہے پی کیو آر۔ کیا ہے اس مثلث کا نام؟ پی کیو آر۔ یہاں قائمہ زاویہ کون سے ضلع بنا رہے؟ دیکھیے یہ ہے ایک پی کیو اور ایک یہ ہے کیو آر۔ تو ضلع پی کیو اور ضلع پی آر۔ اسی طرح وتر قائمہ کے مقابل کا وتر ہوتا ہے، تو وتر کیا ہے؟ ضلع پی آر۔ زاویہ پی یہ ہے، اس کے مقابل کا ضلع کیا ہے؟ کیو آر، ضلع کیو آر۔ اسی طرح یہاں پر یہ مثلث کیا ہے؟ پی کیو آر ہے، زاویہ آر کے مقابل کا ضلع، زاویہ آر کے مقابل کا ضلع کیا ہے؟ ضلع پی کیو، ضلع پی کیو۔ زاویہ پی کا متصلہ ضلع کون کون سے؟ دو ہے نا، پی کیو اور پی آر۔ تو ضلع پی کیو اور ضلع پی آر۔ زاویہ آر کے متصلہ اضلاع کون کون سے ہے؟ یہ ہوں گے آر کیو اور آر پی، ضلع آر کیو اور ضلع آر پی۔ دیکھیے اب آگے کیا ہے، یہ مثلث ہے قائمۃ الزاویہ مثلث جس میں بی پر 90 درجے ہے۔ تو فیثاغورس کا مسئلہ کیا کہتا ہے؟ یہ جو وتر ہے اے سی، اس کا مربع برابر ہو جائے گا یہ قاعدے کا مربع جمع یہ جو ارتفاع ہے اس ارتفاع کا مربع۔ سپوز دیکھیے اب قاعدہ 4 ہے اور ارتفاع 3 ہے، تو 4 کا مربع جمع 3 کا مربع، 4 کا مربع کیا ہوتا ہے؟ 16، 3 کا کیا ہوتا ہے؟ 9، ہے نا؟ تو 16 جمع 9 25۔ وتر کا مربع کیا آیا ہمارے سامنے؟ 25۔ اب آپ کو جذر المربع نکالنا آتا ہے، تو وتر کا جذر المربع کیا آ جائے گا؟ 5، 25 کا 5۔ دیکھیے قائمۃ الزاویہ مثلث میں قائمہ زاویہ بنانے والے ضلعوں کی لمبائی 9 اور 12 سم ہے۔ دیکھیے یہ ہمارے سامنے قائمۃ الزاویہ مثلث ہے، سپوز اس کو نام دے دیتے ہیں اے بی سی، ہے نا؟ اس کے جو اضلاع ہے 9 سم ہے
और 12 सम है, तो वितर की लंबाई मालूम करना है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, फीसागोरस के मसले की रूह से, या कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में, कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में फीसागोरस के मसले की रूह से। हमने पढ़ा है वितर का मुरब्बा बराबर कायदे का मुरब्बा जमा इर्तफा का मुरब्बा। कायदा कितना है, 12, 12 का मुरब्बा जमा 9 का मुरब्बा। 12 का मुरब्बा 144, 9 का मुरब्बा 81, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 225, है ना, 225। अब देखिए ये क्या हुआ, वितर का मुरब्बा हुआ, है ना। तो हमें क्या ढूंढना है, वितर का जजरुल मुरब्बा, है ना। आपको जजरुल मुरब्बा मालूम करना आता है, अपने भी पढ़े है ना। कैसे करेंगे जजरुल मुरब्बा, तो वितर बराबर 225, 225 किसका जजरुल मुरब्बा है, आपने पढ़े थे पूरे जजरुल मुरब्बे, किसका है, 15 का, किसका है, 15 का। और इसमें ये पैमाइश कौन सी, सम, क्योंकि ये दोनों की भी पैमाइश सम है। कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में कायमा ज़ाविया बनाने वाले जिलों की लंबाई 6 और 8 हो, तो वितर की लंबाई मालूम कीजिए। देखिए ये वैसे ही कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है, इसमें एक 6 है और एक 8 सम है ना। तो वितर की लंबाई तो वैसे ही लिखना पड़ेगा आपको, क्या लिखना पड़ेगा, कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में फीसागोरस के मसले की रूह से, आप लिखेंगे लाइन। उसके बाद ज़ाब्ता, वितर का मुरब्बा बराबर कायदे का मुरब्बा जमा इर्तफा का मुरब्बा। कायदे का मुरब्बा कितना है, 8, इर्तफा का 6, है ना। इर्तफा की लंबाई 8, 8 8 64, 6 का 36, दोनों की जमा आ गई 100। लेकिन ये क्या है, वितर का मुरब्बा है, तो वितर मालूम करने के लिए जजरुल मुरब्बा 100 किसका है, 10 का, पैमाइश सम। अगला देखिए, सबसे बड़ा जिला कौन सा होता है कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में। तो देखिए हमने पढ़ा है कि जो कायमा रास के मुकाबिल का जिला होता है वो क्या होता है, सबसे बड़ा जिला होता है। तो कायमा रास के मुकाबिल क्या है, क्या होता है, वितर, क्या होता है, वितर। कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में कायमा ज़ाविया बनाने वाले जिलों की लंबाई 11 और 10 है। देखिए 11 है और ये 10 है, तो वितर की लंबाई मालूम कीजिए। तो देखिए क्या करना पड़ेगा, आप लिखेंगे कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में फीसागोरस के मसले की रूह से। ज़ाब्ता क्या है, वितर का मुरब्बा बराबर कायदे का मुरब्बा जमा इर्तफा का मुरब्बा। कायदा कितना है, 11 सम, इर्तफा 10 सम, दोनों का मुरब्बा, 11 का 121 जमा 100, है ना, 10 का 100, 121 जमा 100 221, कितना हो जाएगा, 221। तो देखिए वितर लिखने के लिए आप एक चीज लिख सकते हैं, आपको अगर 221 का जजरुल मुरब्बा नहीं पता है तो आप लिख सकते हैं वितर बराबर जजर में 221, क्या लिख सकते हैं आप, जजर में 221। और अगर आपको मालूम करना आता है तो इसका है 14.866, क्या आ जाएगा अलामत, पैमाइश क्या आ जाएगी, सम। तो इसका वितर कितना है, जजर में 221 या फिर 14.866। समझ आ गया आप लोगों को। तो यहाँ का आज का ब्रिज कोर्स यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में हम अगला ब्रिज कोर्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए जाते जाते चैनल को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और सब्सक्राइब कर देना है और नीचे दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक कर देना है। जज़ाकल्लाह।